अगला सवाल जी, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपने मर्ज़ुल मौत में एक नौजवान को अपना तहबंद टखनों से ऊपर उठाने का कहना हम मुसलमानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं है, जो कि इस सुन्नत को हल्का जानकर छोड़ देते हैं और इस बेवफा माशरे से शर्म महसूस करते हैं। प्लीज़ मुसलमानों को इस हवाले से एजुकेट करें, जज़ाकल्लाह। मेरे भाई, ये वाकई रिक्कत अंगेज़ वो वाक़या है जो आप सही बुखारी में सैयदना उमर के बारे में आता है। सही बुखारी में हदीस मौजूद है। सैयदना उमर को आपको पता है 3700 नंबर हदीस है जो पूरी उनकी वफ़ात का रिक्कत अंगेज़ वाक़या है। 7-8 सफ़ों पे फैली हुई वो हदीस है। उनको जब ज़ख़म लगा फिर ये हालत होगी कि वो खाते थे तो मैदे से निकल जाता था, आंतें कट गई हुई थी। फिर ज़ाहिर है कि नज़र आ गया कि अब ये बचेंगे नहीं। उस दौरान उन्होंने अम्मा आयशा को रिक्वेस्ट भिजवाई कि मुझे नबी इस्लाम के साथ दफन होने की इजाज़त दें, वो मिल गई। इसी दौरान अब चूँकि लोग आपकी बड़ी इज़्ज़त करते थे, रोमनो पर्शियन एम्पायर आपके दौर में गिरी हुई थी, मुसलमान पूरी दुनिया में सुपर पावर बन चुके थे, तो लोग आपके मर्ज़ुल मौत में आपके पास आते थे और आपके लिए दुआएं करते थे, आपको खराज तहसीन पेश करते थे। अभी आप फौत नहीं हुए थे, लेकिन नज़र आ रहा था कि अब चंद दिन के मेहमान हैं। तो सही बुखारी में आता है कि एक नौजवान आया, उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला आप पर रहम करे, आपने पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बजाया और अल्लाह ताला ने आपकी वजह से इस्लाम को इतनी इज़्ज़त दी, अल्लाह के यहाँ आपके लिए बहुत अजर है, और बड़े दुआए कलिमात जो कह सकता था। तो सैयदना उमर ने कहा कि इन सारी चीज़ों के बदले अगर अल्लाह ताला मुझे बराबर छोड़ भी दे तो मैं तब भी अल्लाह के ऊपर राज़ी हूँ। और एक रवायत में बुखारी के आता है कि अगर मुझे पूरी ज़मीन का सोना भी देना पड़े आखिरत में अपने अजाब से बचने के लिए, मैं तैयार हो जाऊँगा। ये वो शख्स कह रहा है कि जिसको जन्नत की बिशारत कई दफ़ा मिली हुई है, ठीक है जी, और अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए इतनी बड़ी यानी इस्लाम की खिदमत ली है। ये वो शख्स ये बात कर रहा है, कोई आम आदमी नहीं। तो जब वो नौजवान इतने दुआए कलिमात कह के वहाँ से पलटा ना, तो अब इस हालत में जब इंसान मरने के करीब हो, कितनी शदीद तकलीफ़ में होगा कि उसकी आंतें कटी हुई हों, खून भी बंद ना हो रहा हो। तो अगर मामला हल्का होता तो सैयदना उमर इसको ओवरलुक कर देते। तो आपने उस नौजवान को वापस बुलाया, आपने फरमाया कि इधर आओ बेटा, अपना तहमत ऊंचा कर लो टखनों से, ये अल्लाह के नज़दीक तकवे का बायस भी है और तुम्हारे कपड़े भी पाक रहेंगे। उसने आगे से नहीं कहा कि हुजूर मैंने कोई तकब्बुर के तौर पे लटकाया हुआ है, ये तो उसने बात ही नहीं की। और उसको भी पता था ये इतना क्रिटिकल इशू है कि सैयदना उमर अगर इस मर्ज़ुल मौत में इतनी तकलीफ़ के अंदर इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं पब्लिकली, तो ये कोई छोटा मसला नहीं है। लेकिन हमारे माशरे में इसको फ़िरक़ों की निशानी समझ के, माशरे से शर्म महसूस करते हुए लोगों ने इसको हल्का जान के छोड़ दिया। और आज हालत यह है कि हमारे बड़े बड़े उलमा टीवी पे बैठ के वो ये कह रहे होते हैं, उन्हें जी तकब्बर ना आए तो खैर है, खैर है, खुद भी अमल नहीं करते, इसलिए कि वो इसको किसी एक फ़िरके के साथ जोड़े बैठे हुए हैं। तो आप नंगे सर क्यों नहीं आके कहते खैर है? पगड़ियाँ तो आपने इतनी खूबसूरत बांधी हुई हैं, वास्कटें इतनी खूबसूरत लगाई हुई हैं, जब शलवारों की बारी आती है, तहमत को ऊपर करने की आती है तो खैर है। खैर तो ये भी आप टोपी में भी आ सकते थे और बुरा न लगे तो लाल रुमाल में भी आ सकते थे, लेकिन चूंकि इन्होंने निशानी बनाई है दूसरे फिरके की, तो दूसरे फिरके को नीचा करने के लिए इनको सुन्नत का भी खून करना पड़े जो वाजबियत की दर्जा रखती है, इनको कोई आर महसूस नहीं होती है। ये बहुत क्रिटिकल मसला है। आप बुखारी मुस्लिम की अगर अहादीस इस हवाले से पढ़ लेना, यकीन करें आप कांप उठेंगे। लेकिन प्रिंसिपल ये बात समझ लें, बरेलवी हों, देवबंदी हों, अहले हदीस, तीनों टखने नंगे रखने को सुन्नत समझते हैं। मैं खुद 10 साल दावत इस्लामी में रहा हूँ, इलियास कादरी साहब तरगीब दिलाते थे, अब भी उनके शागिर्द अगर ना करें लादा बात है, वो अभी भी तरगीब दिलाते हैं। और बाकायदा फज़ाने सुन्नत में उन्होंने लिखा कि बेवफा माशरे से शर्म ना करें, आप नबी की सुन्नत पे अमल करें। अगरचे उनको पता था कि हमने इतना अरसा तबलीगी जमात को गालियाँ दी हैं, सुथन छोटी, सुथन छोटी गर्दन मोटी, ये हमने शेर सुनाए हुए हैं। तो आज हमारी सुथन जब छोटी होगी, यानी हमारी शलवार जब छोटी होगी, तो लोग हमें वाबी कहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप सुन्नत पे अमल करें। तबलीगी जमात वाले वैसे ही टखनों से ऊपर रखते हैं, और अहले हदीस तो इतनी ऊपर रखते हैं कि थोड़ी नीचे करवानी पड़ती है। लिहाजा तीनों
جو مکاتب فکر ہیں اہل سنت کے لوانے والے، ان کا اتفاق ہے کہ پینٹ ہو، تہبند ہو، شلوار ہو، اسے ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، نماز میں بھی، نماز کے علاوہ بھی۔ البتہ اگر معاشرے سے کوئی شرم محسوس کرے تو علیحدہ بات ہے۔ ہم نے تو یعنی یورپ امریکہ میں لوگ دیکھے ہیں، انہوں نے جینز پینٹیں پہنی ہوئی ہیں تو انہوں نے بھی اپنی پینٹیں اوپر رکھی ہوئی ہیں۔ پھر کہانیاں دوسری کرانے شروع کر دیتے ہیں مفتی، وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں وہ پینٹ آپ فولڈ کر لیں گے، شلوار فولڈ کر لیں گے تو کپڑا تو فولڈ کرنا منع ہے، تو اس لیے نیچے ہی رہنے دیں۔ وہ اس کی بجائے ان کو یہ کہیں کہ شلواریں چھوٹی کرائیں، پینٹیں چھوٹی کروائیں، یہ کیوں کہتے ہیں نیچے ہی رہنے دیں؟ وہ تو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اور یہ حدیث صرف سنن ابی داؤد کے اندر موجود نہیں ہے، یہ حدیث آپ کو مسند احمد میں ملے گی، صحیح ابن حبان میں ملے گی، المستدرک الحاکم میں ملے گی، امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے اس حدیث کو صحیح کہا، شیخ زبیلی زئی صاحب نے اسے صحیح کہا۔ صرف ایک شیخ البانی ہے، ان کو ذرا یعنی ایک کمزوری لگی، انہوں نے کہا ابو جعفر مدنی جو ہے اس کی توثیق نہیں ملی، حالانکہ جمہور محدثین کے نزدیک وہ ثقہ راوی ہے۔ آج تک امت میں اس حدیث کو البانی کے علاوہ کسی نے اس طرح کرٹیکلی دیکھ کے ڈینائی نہیں کیا تھا۔ اور وہ حدیث کیا ہے ابو داؤد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ وضو کر کے آیا نماز کے لیے، تو اس کی طامت ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ دوبارہ ہوا، 2-3 بار ایسے ہوا، پھر ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ محدثین کا اس پہ فہم یہ ہے کہ جو آپ نے وضو کروایا نا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے کہا، وضو تو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وضو توڑنے والی چیزوں میں یہ نہیں آتا، البتہ نماز اس کی نہیں ہوگی جس کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہوگا۔ اس پہ سارے متفق ہیں، اور جو ان حدیثوں کو سے بھاگنا بھی چاہتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ٹخنوں سے نیچے کبھی بھی طامت نہیں کی ہے۔ یہ وہ لوگ جو ٹخنوں سے نیچے کرنے کے اوپر ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں، اپنی حالت یہ ہے کہ وہ کسی اہل حدیث کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں تو وہ شور مچا دیتے ہیں، اور جی نبی اسلام نے کدے ننگے سر نہیں پڑھی، تو نبی علیہ السلام نے ٹخنوں سے نیچے طامت کر کے کبھی نماز پڑھی ہے؟ ادھر تو آپ لوگوں کو یہ کہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی وہ جی نہ بھی کرو تو خیر ہے، یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں ان کی سنت کے کرائٹیریا کتنے ڈیفرنٹ ہیں، فرقوں نے سنتیں ملی ہوئی ہیں۔ تو پھر ہم آپ کو ترمذی کی وہ روایت سنائیں گے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑتا ہے، تو یہ حقیر سمجھ کے ہی چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کو یہ حدیثیں سنائیں گے ننگے سر والوں کو نیچا کرنے کے لیے، اپنی شلوار بھی نیچے ہوگی۔ بتائیں نبی علیہ السلام نے ایک نماز بھی طامت ٹخنوں سے نیچے کر کے پڑھی ہے؟ نہیں۔ تو کہیں گے نہیں سنت ہی ہے نا، تو سر ڈھانپنا بھی تو سنت ہی ہے نا؟ نہیں، وہ سنت ہے بریلویوں کی، یہ سنت ہے اہل حدیث و دیوبند کی، سنتے اپنی اپنی ملی ہیں، اور ہم نے دونوں کی ملی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی،